سر میں جب 23 فروری 2024 میں اس ایوان میں آنے کے لیے اپنے گھر سے چلا تو اس امید سے چلا کہ انشاءاللہ جس اس حساب سے میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ووٹ کیا ہے، اور اس وقت میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ بچر صاحب کے بعد نمبر 2 تھا اور اس وقت میں سب سے ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ہوں، تو ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ میں اس حلقے کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات لینے کی کوشش کروں گا جس سے میرے حلقے کے لوگ جنہوں نے عمران خان کی وجہ سے مجھے ووٹ دیا ہے، ورنہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کمبا اس پورے ایوان میں کوئی نہیں ہے، میرا اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا تھا۔ لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی شرمندہ ہوتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں سوائے 3,93,000 روپے تنخواہ، کچھ ہزار کی ٹی اے ڈی اے، ایک نان پروہیبٹڈ بور کا ویپن کا لائسنس اور ایک 5 سال کا گرین جو پاسپورٹ مجھے ملا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکا ہوں۔ جو بھی ہے جو بھی ہے ضرور بولنا ہے آپ نے ادھر سے۔ ہاں فوجی ہے، نہ چھیڑو، کراس ٹاک ہو رہی ہے، ذرا خیال کریں، یہ فوجی ہے۔ کراس ٹاک مت کریں جی، بات کرنے دیں خٹک صاحب کو۔ جناب اسپیکر، لیکن وہ جو میرا حلقہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے اس حد تک شیدائی ہیں کہ اس کے لیے اب ہم کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میرے یہاں پہ 2 گلے ہیں سر۔ نمبر 1، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ماں کا رول پلے کرتی ہے، وہ ماں کم از کم میاں والی میں تو ٹوٹلی مسنگ ہے، وہ ہے ہی نہیں سرے سے ادھر۔ سر نمبر 2، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس علاقے کے اندر جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر تو وہ خان صاحب کی بغض میں ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن سر یہاں میں ایک سٹیٹسٹک کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے سے 3,93,000 ووٹ، نہ 3,73,000 ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور اب جب ایک نیا ممبر آیا ہے ان کو دونوں کو ملا کے 1,08,000 ووٹ ان کا پڑتا ہے، تو یہ ٹوٹل 24% بنتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے میرے جو حلقے کا یا میاں والی کا جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ شخص ہے جو کہ بری طرح ہارا ہوا ہے، یعنی میری تقدیر کے فیصلے ان لوگوں کے حوالے کیے گئے ہیں جن کو عوام نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی کانسٹیٹیوشن ہے؟ اگر ہم نے ان حکومتوں کو اسی طرح ہی چلانا ہے تو پھر چلتے رہیں، لیکن اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ہم اس ضلع کو ان کے حوالے کریں گے جس سے اس کے کام نہیں ہوں گے اور وہ لوگ کسی بھی وجہ سے عمران خان سے بدظن ہوں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر عمران خان بس رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کو وہاں سے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، ایون پورے پاکستان سے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سر کمنگ اوور ٹو دی ویلفیئر آف اے پیپل، سر سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو کسان کے ساتھ حال ہوا ہے، میں پورے پنجاب کے کسان کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے پنجاب، اپنے جو حلقے کے کسان ہیں اس کی بات کروں گا کہ وہاں پہ تو ہم جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں تباہ ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ کسان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ سیلاب کا پانی نہ آئے، جو اچھی بھلی میری فصل جو ہے نا وہ تیار ہے، کہیں جو کچھ بھی ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اب میں اس چیئر کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ اسی چیئر نے میرے ساتھ پرامیس کیا تھا کہ آپ کوئی بھی پارلیمانی ٹول استعمال کرو اور اس کے بعد ہم آپ کا کوئی مداوع کریں گے، وہاں پہ جو سیلاب کے ساتھ تباہکاریاں ہوئی ہیں، جو بند باندھنے ہیں، اس کے لیے کوئی کام کریں گے۔ وہ جب میں نہیں تھا اس پارلیمان میں تو اکثر سنتے تھے کہ وہ کمیٹی میں چلا گیا، تو اس وقت مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کمیٹی کیا چیز ہے، لیکن اب مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ کمیٹی کا مطلب ہے کہ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کوئی میں ڈال دو۔ میں 2 مہینوں سے لگا ہوا ہوں کہ وہ کوئی میں سے اس کو نکال دو، کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی بات چیت تو کرو نا، کھاتا ہے جو بھی ہے سر۔ اب اگر تو میکسیمم 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ سیلاب آ جائے گا اور میرا کسان بھی تباہ ہوگا، میرا زمیندار بھی تباہ ہوگا اور میرے گاؤں بہ جائیں گے۔ صرف کسان نہیں تباہ ہو رہا ہے سر، پچھلی مرتبہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے، کنڈل ہے، شیخ محمود ہے، تھرگ ہے، عیسیٰ خیل ہے، قمر مشانی ہے، چاپری ہے، یہ سارے، سلطان خیل ہے، یہ سارے کے سارے علاقے تباہ ہوئے ہیں۔
लेकिन उसका मदावा आज तक 1% भी नहीं हुआ। ये किस मां को मैं क्लेम करूं? वो कौन सी मां के पास मैं जाऊं कि आ जाओ, कम से कम मेरा भी मदावा करो। अब हम आएंगे स्कूल की तरफ। मेरा जो इलाका है वो स्कैटर्ड एरिया है, क्योंकि वहां पे गांव काफी सारे जगहों पे दूर दूर फैले हुए हैं। अब हमने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया। हो सकता है कि हुकूमत के खाते में ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप हो, अगर तो ये है तो मैं कहता हूं कि अप्रिशिएटेड एफर्ट। लेकिन जब मैं इसको ऑन ग्राउंड देखता हूं तो ये कोई किसी भी किस्म की अप्रिशिएटेड एफर्ट जो है ना वो नहीं है। मेरे इलाके के बच्चे जो है ना वो तबाह हो रहे हैं। कोई एक अच्छा स्कूल कॉलेज उस इलाके में मौजूद नहीं है। यहां पे तो हम क्लेम कर रहे हैं कि जी पता नहीं कौन से स्कूल हम बनाने लगे हैं, कैडेट कॉलेज बनाने लगे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने लगे हैं, लेकिन उस इलाके के लिए तो कोई किसी भी किस्म की चीज की वो नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ा जो दुख की बात है कि वो ये कि वो पेफ का या जो भी कोई वहां पे उन स्कूल को चेक करने वाले हैं वो वहां पे सिरे से जाते ही नहीं है। जब नहीं जाएंगे तो वहां पे जो टीचर उन्होंने रखा हुआ है वो टोटल मैट्रिक पास है, पता नहीं 3rd डिवीजन में भी पास है या नहीं है, या शायद दरादम खेल से वो जाली सर्टिफिकेट लेके आया और वो काम कर रहा है, लेकिन उसको चेक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सर आऊंगा मैं पानी की तरफ। मैं जब से इस ईवान में आया हूं हमेशा मैं पानी का रोना रो रहा हूं। मेरा इलाका की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की है कि वहां पे 2 तरह के जो है ना पानी पाया जाता है। एक तरफ तो पानी है ही नहीं, जिसमें मैं कहूंगा कि मेरा जो खटक बेल्ट है उसके अंदर पानी है ही नहीं सिरे से। जो नीचे पंजाब का सरायकी बेल्ट का इलाका है वहां पे खारा पानी है। अब इसका नुकसान क्या है? ऊपर वालों को पानी नहीं मिल रहा है और नीचे वाले लोग खारे पानी से बीमार हो रहे हैं। अब नुकसान उस बीमारी का ये है कि वो लोग ज्यादातर हेपेटाइटिस और इस तरह की मर्ज में जो है ना वो फंसते जा रही हैं, और ऊपर से जितने भी उस इलाके के हॉस्पिटल हैं वो जो प्राइवेटाइज हो गए हैं उसके अंदर माशाल्लाह अभी उन प्राइवेटाइज स्कूलों में उन लोगों को उन्होंने रखा हुआ है जो कि पीएमडीसी से क्वालिफाइड ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि जी हमें चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है तो फिर तो इसको भी खत्म कर देना चाहिए कि अगर हमने प्राइवेटाइज ही करने हैं, हमने पैसा जाया करना है तो कम से कम ये पैसा भी जाया ना हो। एटलीस्ट कोई इतना आंखें खोले कि कम से कम उन लोगों को ये चेक करें कि ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी जगह से क्वालिफाइड भी है कि नहीं है। एक बंदा है वो पीएमडीसी से क्वालिफाइड नहीं है, मैंने उसको रख लिया कि आप आ जाओ, आप हमारे चाचा जी हो और यहाँ पे आप काम करते रहो। सर अगला सर मेरा जो बात है वो है मादनियात की। सर मेरा इलाका मादनियात से भरा पड़ा है। कोई 2 महीने पहले यहाँ पे बातचीत हुई मादनियात चोरी की, उसके ऊपर भी एक उन्होंने कहा था कि जी हम बनाएंगे कमेटी बनाएंगे। चूंकि उसमें इस हद तक की चोरी हुई कि वो जो कमेटी बननी थी वो कमेटी ही चोरी हो गई है, उसके बनने का वजूद ही नहीं आ सकता, चूंकि उसके अंदर वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनको कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। और ऊपर से वहां से जो भी कोई रॉयल्टी मिलती है, सर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है कि उसमें से 12.5% मुझे मिले। अब पिछले से पिछले साल जो वहां से रॉयल्टी थी वो थी 39 लाख। इस मरतबा वाइंड अप करें प्लीज सर, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट सर। अब वो इस मरतबा जो है ना वो 78 करोड़ पे पहुंच गई है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये 78 करोड़ जो है ना ये टोटली पीनट है। जितना पोटेंशियल है उस इलाके में, इसके अंदर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट वाले लोग मिले हुए हैं और वो सही असेसमेंट करते ही नहीं है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मेरे इलाके के लिए ये है कि वहां से मादनियात तो सारी की सारी पंजाब के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन उस इलाके को उसका कोई फायदा नहीं है। ना तो मादनियात वाले वहां पे कोई स्कूल बना रहे हैं, पिछले दिनों भी ये वहां ना कोई डिस्पेंसरी बना रहे हैं। पिछले दिनों सोने पे सुहागा कि एक मकान जो कि लोगों के चंदे से बनी हुई थी उसको पीएमडीसी वालों ने डिक्लेयर किया कि ये हम यहां पे डिस्पेंसरी बनाएंगे। शाबाश, वेल डन एंड कीप इट अप के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यानी जो मकान चंदे से बना हुआ था उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी डिस्पेंसरी है। अब हम आएंगे सर रोड के ऊपर, वो तो मेरी किस्मत भी नहीं है क्योंकि ना हम इस इलाके के हिस्सा हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि खान साहब जिंदाबाद, कम से कम आपने मेरे इलाके के लोगों को वो शऊर जरूर दिया है कि उनको अभी समझ है कि हमें कुछ नहीं मिलना। अगर कुछ नहीं मिलना तो फिर ये उस इलाके से जितनी भी कोई रॉयल्टी आ रही है उसको क्यों आप ले रहे हो? क्या कोई एक रोड पिछले 3 सालों से बता सकता है मुझे ये ऐवान के वहां पे बना है? ये रोना हम किस किस के सामने जो है ना वो रखे और कहां कहां पे हम इसके ऊपर जो है ना वो बोलते जाएंगे? बस नहीं हो गई यार, फिक्र ना करो ना, थोड़ा सा सांस लेने दो। मैं आप वाइंड अप कर लें जी, खटक साहब वाइंड अप कर लें, काफी लंबी लिस्ट है ताकि सारे लोगों को मौका मिल जाए। नहीं सर ये गलत कह रहे हैं ना। खटक साहब आपको 12 मिनट हो गए सर। जस्ट चलो ओके जी, मैं बंद कर देता हूं। लास्ट मिनट जी, आखिरी मिनट में वाइंड अप करें। ओके 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 सर, ओके सर, दरमियान में इंटरप्ट ना करें वरना मैं बोल पड़ूंगा और फिर मजा नहीं आएगा। ना करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। खटक साहब आप 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। ये इंटरप्शन ठीक नहीं है।
राणा साहब डोंट क्रॉस टॉक। सर मैं ये हल्के की बहुत ज्यादा पुरजोर आवाज उसकी वजह से कह रहा हूं कि वहां पे जो मेरे सड़कों की हालत है, स्पेशली एक सड़क है जिसको सोडरी रोड कहते हैं, चापरी एक रोड है, इसके अलावा कमर मशानी से ऊपर वाले कुछ 2-4 रोड्स हैं, ईसा खेल के कुछ रोड्स हैं, इनके ऊपर पिछले 3 साल से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। जब मैं गवर्नमेंट को पूछता हूं तो वो कहते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी के थे। भाई चाहे पीडब्ल्यूडी के थे चाहे सीएनडब्ल्यू के थे, किसी के तो थे ना, उसको पैसे एलोकेट करो, कुछ तो वहां पे हल निकालो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी इंतहाई बदतर सिचुएशन की तरफ जा रही है। चूंकि जो मेरा इलाका है वो तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट केपीके के साथ मिल रहा है। पिछले दिनों कम से कम भी ना हो तो 3 दिन मेरे इलाके के अंदर लगातार फायरिंग होती रही है, लेकिन माशाल्लाह की पुलिस वहां से निकले और एटलीस्ट चेक भी करे कि वो क्यों हो रही है वहां पे ये फायरिंग। डॉक्टर साहब आप बजट पे बहस कर रहे थे, आप लॉ एंड ऑर्डर पे चले गए, आप प्लीज इसको वाइंड अप करें। सर ये बजट को, ये मेरे जो लॉ एंड ऑर्डर वालों को जो पैसा मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है कि जी वो अपनी गाड़ियों में फिरे, वो इसलिए मिल रहा है ना कि वहां पे वो जो उनको पैसा मिला है, जो फ्यूल मिला है, उसके साथ जाएं उस इलाके के, वो चेक करें। इसलिए तो नहीं मिल रहा है कि वहां से ड्रग आए और सारा कुछ है और वो कुछ भी ना कर सके। सो इतनी ज्यादा इंटरप्शन हो गई है कि अभी मुझे मेरे कागज भी साथ मेरे जो है ना वो नहीं दे रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच।